کرمنل جسٹس سسٹم کی اعلیٰ ترین مثال، جہاں جج کے سینے میں بھی خوف الہی ہے، جہاں وہ آدمی جس کے اوپر جرم ثابت ہو چکا اس کے اندر بھی خوف الہی ہے، جہاں جو آدمی جو ضمانت دیا اس کے دل میں بھی خوف الہی ہے، اور جو لوگ قصاص لینے کے لیے کھڑے ہیں ان کے دل میں بھی خوف الہی ہے۔ یہ ہے دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین بہترین کرمنل جسٹس سسٹم، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ یوں مثالیں تو اور مل گئی جائیں گی آپ کو جسٹس سسٹم کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ ہے کہ ایک فاطمہ نام سے لڑکی ہے، اس نے چوری کی ہے۔ جب جرم ثابت ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوان میں اعلان کر دیا کہ فاطمہ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جب یہ مطالبہ لوگوں کی طرف سے فاطمہ پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمنل جسٹس سسٹم کی پاک دامنی بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر یہ بیٹی فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ یہ ہے کرمنل جسٹس سسٹم کی اعلیٰ ترین مثال۔ وہ دل کے اندر جو ہر انسان زمین پر چل پھر رہا ہے اس کے اندر ایک کیفیت ہونی چاہیے، قیامت ان کا خدا سے سوال کرنے والا ہے۔ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو آیتوں میں نصیحت کرتے ہیں، جن دو آیتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر و بیشتر خطبات میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دل کے اندر تم کیفیت پیدا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے پروردگار سے ڈرو۔ کس طرح؟ حق تقاتہ، جیسا کہ تمہارے رب سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہاری زندگی اتنی خوف الہی میں گزرے، جب موت آئے تو تم مسلمان کی موت کا مزہ چکھو۔ اللہ سے ڈرتے ہو اپنی زندگی گزارو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دنیا کی خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے انسانو، چاہے وہ ہندو مت کا ماننے والا ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو، جو بھی دھرم کا ماننے والا ہو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں جو زمین کی چھاتی پر بھی زندگی گزارے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، جو لوگ کون ہے؟ جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم سے اس کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے زمین پر مرد اور عورت کو پھیلا دیے، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جب انسان کے قلب کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر سوال ہم سے کرنے والا ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ، احکامات کی قدر کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر کے ساتھ جب زندگی گزارتا وہ مسلمان نظر آئے گا، نہ قتل کی طرف جائے گا، نہ گناہ کی طرف جائے گا، نہ کسی جرم کی طرف جائے گا جو کسی ملک کے مطابق ہوتی ہو۔ یہ ہے کرمنل جسٹس سسٹم کی اعلیٰ ترین مثالیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ آج ہندوستان کا ناگرک بھی چاہتا ہے کہ بھئی یہاں کا جسٹس سسٹم مضبوط ہو، اس لیے 3-4 مہینے سے جناب انا ہزارے صاحب اٹھ کے کرپشن کے خلاف آواز نکال رہے ہیں۔ ان کے بعد رام دیو مہاراج نے اسے مہم چلائی کرپشن کے خلاف کہ جو آدمی کرپٹ ہے اس کو سولی چڑھا دیا جائے۔ آج ہندوستان کا ناگرک بھی چاہتا ہے کہ یہاں کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو سخت بنا جائے تاکہ مجرم یہاں کے سسٹم کو مذاق نہ سمجھے۔ بڑی اچھی بات ہے، تو فطری بات ہے، جہاں پر گناہ نظر آتا ہے انسان چاہتا ہے کہ وہاں پر سختی بڑھتی جائے مجرموں کے ساتھ۔ آج رشوت خوری کو پھانسی دینے کے لیے کہا گیا ہے، کل انشاءاللہ زانیہ کو پھانسی دینے کے لیے یہاں کے لوگ مطالبہ کریں گے۔ قاتل کے لیے تو پھانسی یہاں کے قانون میں ہے ہی ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلی وجہ قلبی نظام بگڑ گیا، دوسری وجہ کرمنل جسٹس سسٹم میں بگاڑ آ گیا، تیسری وجہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی مطالبے کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ میڈیا پر یہودیوں کی پالیسیاں۔ آپ
अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। कोई कारखाने में मसरूफ है, सुबह 9 बजे निकलता है। कोई ऑफिस में मसरूफ है, सुबह 9 बजे निकलता है। कोई कहीं जॉब पर जाता है, सुबह 9 बजे निकलता है। नौजवान बच्चे कॉलेजों को जाते हैं, सुबह 9-10 बजे निकलते हैं। शाम को जब आएंगे घर को वापस 6 बजे। आपका छोटा बच्चा जो आप सुबह 9 बजे स्कूल छोड़ देते हैं, वो अपनी स्कूल की जिंदगी मत से वो 1-2 बजे घर को वापस आता है। जब आपका बच्चा 1-2 बजे स्कूल से घर को वापस आता है, सबसे पहली बात, ये पॉलिसियों के तहत ही आपके स्कूल के अंदर आपके बच्चे की पढ़ाई हो रही है। जिसके दिमाग को वहां पर लॉक किया जा रहा है, उसकी सोच को वसी नहीं किया जाता, लॉक कर दिया जाता। इतना सिलेबस है, इतना पढ़ो, इतना 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 तारीख में रद्दो बदल पेश की जाती है। आप इधर सुबह 9 बजे ऑफिस को निकल गए, आपके बीवी बच्ची आपके घर में बैठी हैं कि उनके हाथ में टीवी का रिमोट दे दिया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर में 2 बजे तक उनके जहन की तैयारी की जाती है कि शाम में जो चीज आई थी सुबह वही चीज। आपकी औरतों को गौर फिक्र की जो गुंजाइश ही नहीं। जो सीरियल टीवी में बताया जाता है, आपकी औरतें टीवी जब बंद करती हैं उनका दिमाग उसी तरह चलता है। इसी तरह के पॉलिसी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे। आपका बच्चा जब 2 या 3 बजे से स्कूल को आता है, ये पॉलिसीज मीडिया के बनाए गए हैं। 3 से 4 बजे का जो पीक टाइम है बच्चों का, ये टाइम पर टॉप कार्टून्स डाले जाते हैं ताकि आपके बच्चे की जो ज़हनियत है वो कार्टून में मुलविस रहे। अगर आपका बच्चा 3-4 बजे कॉलेज से वापस आने वाला है, 3-4 बजे का पीक टाइम है जहां पर फरमाइश पर गाने डाले जाने वाले, MTV पर, VTV पर, लोकल चैनल्स पर प्रोग्राम चलते हैं। आपके बच्चों को गौर फिक्र की गुंजाइश नहीं। आप ऑफिस में निकल गए, आप कारखानों में निकल गए, जब आप अखबार पढ़ते हैं दोपहर के टाइम, आप अखबार में वही पढ़ते हैं जो मीडिया यहूदियों के हाथ में कंट्रोल में है। जहां बम कोई और फोड़ता है, इल्जाम आपके ऊपर डाल के बताया जाता है कि आप ही मुजरिम हैं। हर तरफ ये पॉलिसीज डाल दी गई हैं जहां मीडिया के जरिए आपको कंट्रोल किया जा रहा है। आप रात में घर को आते हैं 9 बजे, जब टीवी चैनल खोलते हैं, आपको इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स पर वही न्यूज मिलती है जो वो लोग पेश करना चाहते हैं। वही न्यूज बताई जाती है जहां आपके लोगों पर जुल्म और सितम हो रहा है। आपके जहनों को लॉक किया जा रहा है, आपके जहनियत को जो सो नैरो किया जा रहा है कि बस इतना ही सोचो, सुबह खाओ पियो, कारखानों में काम करो, जॉब करो, अखबार पढ़ो जो हम न्यूज देते हैं, शाम में टीवी देखो जो हम न्यूज देते हैं। फिर हमारी औरतों का वही मिजाज बना जा रहा है, वही सीरियल, वही जहनियत। आपके बच्चों का दिमाग नैरो, आपका दिमाग नैरो, नौजवान नस्ल का दिमाग नैरो, हमारे ज़ईफ हजरात का दिमाग नैरो। अब फुर्सत ही किसी को नहीं है कि यहां के जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया जाए। अब फुर्सत ही किसी को नहीं है, इसलिए फुर्सत रहने के बावजूद भी लोग सुनना नहीं चाहते, इसलिए कि जहनों में वो कैफियत ही नहीं है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में मुसलमानों की हुकूमत का तस्करा करते हुए फरमाते कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हम मुसलमानों को इख्तिदार दे दें, ये वो लोग होंगे जो जमीन पर नमाज को कायम करेंगे, ये वो लोग होंगे जो लोगों में जमीन पर ज़कात की वसूली करेंगे, ये वो लोग होंगे जो जमीन पर अमन को कायम करेंगे, लोगों को नेकी का हुक्म देंगे, लोगों को बुराई से लोगे। ये वो कौम होगी अगर हम इख्तिदार देंगे इन सहाबा को, इन मुसलमानों को, ये काम करेंगे। और मिसालें आपके सामने, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी 40 साल की उम्र में जब अता किया गया, 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में जिंदगी गुजारी, जहां पर अहकामात नुज़ुल होते चले गए, जन्नत का तस्करा करते हुए, जहन्नम का तस्करा करते हुए, अहकामात तस्करा करते हुए, सब्र की तलकीन करते हुए। जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वो 10 साल जब आ गए, जब इस्लाम को एक अमन का स्टेट, इस्लाम को मदीना स्टेट मिल गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 10 साल के, कभी आप सीरत की किताबों में पन्ने उलट कर देखिए, वो ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मिलेगा जहां पर मदीने के अंदर और आतराफ में वो कौम रहा करती थी जिसको बद्दू कहते थे, जो लुटेरे थे, जिनका काम था रॉबरी करना। ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मदीने के अंदर लागू किया गया। ये बद्दू जो सो लूटम लाट करने को भूल गए। जहां बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनुका, ये वो यहूदियों के 3 कबीले जो चाहते थे मदीने के अंदर फसाद बर्पा करें, जो चाहते थे अपने सिटी के अंदर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दरहम भरम किया जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उठाकर देखिए, जहां बनु कैनुका को, बनु नज़ीर को और
बनु जो सो खुरेजा को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जरिए मुकम्मल काबू में किया गया, और जो फसाद, जो कत्ल, गारतगिरी, मुसलमानों के साथ हरासमेंट के केसेस वो अंजाम दे रहे थे, मुकम्मल एक जस्टिस सिस्टम के जरिए सो पकड़ में आ गए। और उसके बाद जब 8 या 9 हिजरी आ गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूमत के दौर की, तारीख ने ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखा जहां क़यामत तक के लोग कोई हुक्मरान मिसाल पैदा नहीं कर सकता, जहां मुसलमानों के खून के प्यासे 17-18 साल से मुशरिके मक्का बन चुके थे, जहां मुसलमानों को खत्म गारतगिरी की गई, मुसलमानों की औरतों के साथ छेड़छाड़ की गई, मुसलमानों की औरतों को कत्ल किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म और सितम किया गया, सहाबों के साथ हरासमेंट किया गया, सहाबा को टॉर्चर किया गया। ऐसा आला तरीन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन बर्बाद कर दिया जब 10,000 की फौज लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के का रुख किए। जब मुशरिक मक्का मुकम्मल मुसलमानों की ग्रिप के अंदर आ गए और मुसलमानों का मुकम्मल कंट्रोल मक्के के अंदर हो गया, वो मक्के वाले जो 17-18 साल से मुसलमानों के खून के प्यासे बने हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबतुल्लाह में दाखिल हुए, काबा फतेह होने के बाद काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद कर कर 2 रकात नमाज अल्लाह के नबी वसल्लम ने अदा की। उसके बाद जब काबतुल्लाह के दरवाजे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोला, उस मुबारक घर की चौखट पे खड़े होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दुनिया में कायम किया जब सामने खड़े गुनहगार, जब सामने खड़े सारे लोग जो मुसलमानों की गिरफ्त में आ चुके थे, जो चाहते मुसलमानों के साथ मामला कर सकते थे, उन लोगों ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ऐ कुरैश के लोगों, तुम क्या समझते हो कि मैं आज तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूं? तुमको किस हद तक टार्चर करने वाला हूं? तुमसे कौन सी डिग्री का मैं तुमको जो सो पनिशमेंट देने वाला, तुम क्या समझते हो? सारों ने कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बड़े करीम भाई हैं, आप जो भी फैसला दें बेहतर फैसला दें। उस दुनिया के अजीम और पहले घर की चौखट पर खड़े होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ऐसे जालिम मुजरिमों के अंदर नरम दिल करने के लिए आप सब घर की चौखट से ऐलान कर दिया, आज वो दिन है जहां तुम हमारे 17 साल से हमारे खून के प्यासे थे, लेकिन आज हमको अल्लाह ने ऐसा सिस्टम अता कर दिया है, आज हम उस सिस्टम की बिना पर ये 10,000 आज हम मजमा लेकर तुम्हारे घरों में दाखिल हो गए, लेकिन याद रखो आज का वो दिन है जहां तुम सबकी माफी कर दी जा रही है, तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं। ऐसा सिस्टम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज किया। सीरत के पन्ने कभी आप उलट कर देखें, तारीख के किताबों में ये फतेह मक्का ही थी जिसके बाद जौख दर जौख हजारों के लोग दीन इस्लाम में तेजी से दाखिल होते चले गए। ये सिस्टम देखकर कि जहां 17-18 साल से मिन के खून के प्यासे हैं, वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो जंग ओहद में मुशरिक मक्का की तरफ से जो लड़ भिड़ने आ गए थे, बड़े बड़े सरदार मुशरिक मक्का के जो थे, ये फतेह मक्का के बाद की तारीख कभी आप पढ़ें, खालिद बिन वलीद यही सिस्टम को देखकर दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। बड़े बड़े जय्यद जो सरदार जो थे कुरैश के, वो दीन इस्लाम में तेजी से दाखिल होते चले गए और वफूद के वफूद दीन इस्लाम में तेजी से लोग दाखिल होते चले गए। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दुनिया में नाफिज किया, हिंदुस्तान के अंदर जो बढ़ते जराइम हैं, चाहे वो हैदराबाद के अंदर बढ़ते जराइम हो, इस बात की सख्त ज़रूरत है कि मुजरिम हो यहाँ के जो नागरिक है रहने वाले, यहाँ के कानून का मजाक ना समझे। ये अल्लाह का इस बात का बड़ा एहसान है कि शहर हैदराबाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को इख्तिदार अता किया है। और ये बड़ी बात है कि जब आंखों से हम सालों से देख रहे हैं और इस बात की मुकम्मल उम्मीद भी लिए बैठे हैं कि हमारे दो कायद जो यहाँ पर ऐवान में हो या जो पार्लियामेंट में हो, वो हर वक्त अपनी कोशिश में लगे हैं कि जो इस्लामी सिस्टम है उसको किसी तरह दरहम बरहम ना होने पाए। यहाँ के जुडिशल सिस्टम के आने के बाद हर वक्त हमारे कायद कोशिश में, उम्मीद भी है और इस प्रोग्राम के जरिए भी और इस टीवी चैनल के जरिए जहां प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जा रहा है, हम हमारे कायद से फिर से एक बार अदबन अपील करते हैं कि आप भरपूर इस बात की अपनी कोशिश करें कि यहाँ का जो
کرمنل جسٹس سسٹم ہے جس کو یہاں کے لوگوں نے جو سو مذاق کھیل سمجھ رکھا ہے، اس کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کیا جائے، اور ہمارا اقتدار جو اللہ نے ہم کو عطا کیا حیدرآباد کے اندر، مسلمانوں کو ایک زبردست مضبوط پاور دے کر رکھا ہے، یہ پاور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور مسلمان اس اقتدار کو حاصل کرتے ہوئے آپ فائدہ اٹھا کر دین اسلام کے امن کا پیغام دنیا کے اندر غالب کرتے جائیں، یا کم از کم جہاں پر آپ زندگی گزار رہے ہیں حیدرآباد کے اندر کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے مطالبہ کرتے چلے جائیں، اپنے دین کو دنیا میں غالب کرتے چلے جائیں، اپنے عمل کے ذریعے جو آپ دین کو غالب کرتے جائیں، خود اپنے اندر بھی دین اسلام پر آپ موجود چلتے رہیں، اور آپ کے جو دل کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس نظام کو آپ کولیپس ہونے مت دیجیے۔ اور ہم گزارش کرتے ہیں یا آپ تمام سے جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو لوگ اس ٹی وی چینل پر اس پروگرام کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور امن کا پیغام دنیا میں غالب کرتے چلے جائیں، اور یہ جو حالات اللہ سبحانہ وتعالی جرائم کے ہمارے سامنے ہیں، ان جرائم کے ہر حادثات کے شر سے اللہ سبحانہ وتعالی ہر مسلمان مرد اور عورت اور بچوں کی حفاظت کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين۔